طلب منا أن نقول كلمة ونريد أن نختصر هذه الكلمة لأننا في آخر اليوم، وأعلم أنكم منذ الصباح وأنتم مشتغلون، فالله يعينكم ويجازيكم عن اجتماعكم هذا في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الذي آثره الله سبحانه وتعالى على جميع العباد. وقد بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا آخر الأمم ولكننا أول الأمم، فقد أعطى لليهود يوم السبت وأعطى للنصارى يوم الأحد، وتكرم على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيوم الجمعة، فصرنا قبلهم ونحن متأخرون في الزمن. وحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاعتناء بهذا اليوم وعظمه، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إن من أعظم أيامكم يوم الجمعة. في الحديث: من أعظم أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه غفر له، وفيه أهبطه إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة. هذا يوم الجمعة وما أعظمه من يوم. وأمرنا بأمر آخر يجب أن لا نغفل عنه بقوله: فأكثروا فيه من الصلاة عليه. أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. وانظروا إلى هذا الأمر العظيم في أعظم المواقف أو أعظم الأيام أو أعظم الأوقات يجب علينا أن نشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل من صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه 10 مرات. وصلاة واحدة من العبد يتكرم الله تبارك وتعالى عليه ب10 صلوات. وصلاة واحدة من الله لا تعدلها عبادة الفرد. صلاة واحدة من الله سبحانه وتعالى على العبد ما الذي يعدلها؟ لا شيء، فإنها تفوق كل أعمال الآدمية. فما بالك إذا كان الحق تبارك وتعالى بكل صلاة يصلي عليك 10 مرات. وليس هذا فحسب، بل يغفر لك 10 خطيئات، بل ويرفعك 10 درجات. إذن ففي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفوائد الجمع. بعض العلماء قد أوصلها إلى 10، ولكن نحن نقف إلى هذا الحديث الشريف الباب واسع. صلاة من الله سبحانه وتعالى على العبد لا تعدلها عبادة بالفضل، فكيف بالحق سبحانه وتعالى تكرما ورحمة وتعظيما وإرضاء لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي على من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 مرات. وبذلك فكانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأذكار التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في هذا الزمن. ويحط الله سبحانه وتعالى يمحو للعبد 10 سيئات، تمحى من صحيفته 10 سيئات، ويترقى المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بكل صلاة 10 درجات. وعلى هذا فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفضلة في جميع الأوقات، ولا سيما في يوم الجمعة
بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الصاوي محشي تفسير الجلالين رحمه الله وهو يقدم للمحققين، يقول: أفضل ذكر يوم الجمعة هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا سورة الكهف، ما عدا سورة الكهف لأنها مطلوبة غير قراءة سورة الكهف يوجد. ويقول: أفضل ذكر في يوم الجمعة هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكثروا بصيغة الأمر، فأكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله تبارك وتعالى وكل ملكا عند قبره يعرف أسماء الخلائق، فكلما سلم مسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: فرد الله علي روحي فأرد على من سلم عليه السلام. هذا يوم الجمعة الذي خصه الله سبحانه وتعالى بصلاة اسمها صلاة الجمعة، وأمرنا سبحانه وتعالى بقوله: فإذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا أمر إلهي بتعظيم هذا اليوم، والحمد لله قد وفقنا الله سبحانه وتعالى فيه أن اجتمعنا لذكر الله سبحانه وتعالى وشكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الكلمة الشريفة التي هي أعظم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله. فهذه نعمة وبركة وخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فضائلها، أن يرزقنا خيراتها. ومعنى ذلك أنه يجب أن لا نفرط ولا نضيع بطاعة الله سبحانه وتعالى وفي امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وفي العمل لوجه الله سبحانه وتعالى والصدق الدائم والإخلاص، لأن الله تبارك وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين جعلنا الله وإياكم من المخلصين، جعلنا الله وإياكم من الصادقين، جعلنا الله وإياكم من المنيبين إلى الله تبارك وتعالى في كل حين. بارك الله فيكم وتعبتم، ونحن الآن بعد صلاة العشاء. إن لنفسك عليك حقا كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا نطيل بالكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم، ويجعلنا وإياكم من أهل السعادة التي لا شقاوة بعدها، رجالا ونساء، شيبا وشبابا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Sayyidina Syekh Muhammad Al-Habib Al-Tijani Radhiyallahu anhu mengawali jauh beliau dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam, dilanjutkan membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi, dan juga kepada segenap siapa saja yang mengikuti jejak-jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat.
Juga beliau memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau mengawali salam kepada semua hadirin hadirat, juga kepada semua yang hadir di malam hari ini dengan ungkapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh dari beliau, kesempatan ini merupakan kesempatan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kalimat dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengucapkan la ilaha illallah di hari yang sangat dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah hari Jumat, termasuk hari yang paling agung di antara hari-hari yang lain. Maka dari itu kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beruntung, dijadikan orang-orang yang berzikir kepada Allah di hari yang luar biasa ini. Karena hari Jumat ini beliau mengutip dalam salah satu keterangan dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumat adalah hari yang paling baik, di mana hari Jumat sudah diciptakannya oleh Allah Nabiullah Adam alaihissalam, diciptakannya juga dari segenap hal-hal yang mulia di hari Jumat. Juga beliau menegaskan bahwasanya di hari Jumat juga besok hari kiamat akan dimankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak zikir di hari Jumat ini, terutama jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang terbaik di hari Jumat adalah memperbanyak sholawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk datang kepada siapa saja yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita pikirkan jauhnya beliau, bagaimana ketika kita mendapatkan 10 rahmat dari suatu salawat yang kita laksanakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita tahu satu salawat saja tidak ada hal yang dapat membandingi dari keutamaan salawat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat manusia. Maka dari itu kita harus tahu satu salawat itu tidak ada yang dapat membandinginya di atas segala yang di atas. Semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, memberikan rahmat, serta mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita sekalian harus mengerti tentang sholawat yang kita laksanakan, yang kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan hal yang terbaik yang perlu kita untuk perbanyak laksanakan, terutama di hari Jumat ini. Beliau juga mengatakan bahwasanya dari semua yang telah dilaksanakan oleh setiap orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukan hanya rahmat yang Allah berikan kepada orang yang berselawat tersebut, melainkan orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan 10 macam kesalahannya, dan juga akan diangkatkan 10 macam derajatnya, karena dengan sebab dia melakukan atau membaca satu salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sangat jelas bahwasanya satu salawat yang kita bacakan untuk baginda Rasulullah sallallahu
afdalu zikir di hari Jumat, paling baiknya zikir di hari Jumat selain daripada pembacaan surah Kahfi yang memang sudah disebutkan keutamaan surah Kahfi ketika dibaca di hari Jumat. Selain itu adalah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang telah disebutkan tadi, bahwasanya Allah mengutus para malaikat untuk mendatangkan, untuk membawakan salawat yang kita bacakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, setiap kali ada salawat dari umat-umatku, maka Allah perintahkan satu malaikat untuk membawanya kepadaku, dan di hari itu juga, di waktu itu juga Allah kembalikan ruhku, dan aku menjawab semua salawat yang telah diberikan oleh semua umat-umatku kepadaku pada waktu itu. Maka jelas keutamaan daripada kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah jelas bahwasanya sangat begitu agungnya keutamaan daripada membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari beliau, pesan beliau kepada kita semua, perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak lagi salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua ini merupakan barokah dari adanya salawat yang telah kita kumandangkan, yang telah kita sebutkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat kita dapat menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga pesan beliau kepada kita semua, nasihat beliau kepada kita semua, senantiasa kita semua menjadi orang-orang yang ikhlas, menjadi orang-orang yang niat dalam salawat kita semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwasanya Allah tidak memerintahkan seorang hamba kecuali untuk beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan orang-orang yang ikhlas, dijadikan orang-orang yang beruntung, dan dijadikan orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, senang untuk bertaubat kepada Allah, sehingga kita semua dapat mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah karena keagungan dari salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di akhir daunnya memesan kepada kita semua tidak bisa untuk memperpanjangkan daun beliau, karena setelah sholat isya daunnya beliau ada hak yang harus beliau aturkan kepada badannya, yaitu istirahat atau untuk makan malam. Jadi tidak bisa memperpanjang, karena mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan Allah sebagai orang-orang yang selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf jika ada salah dari penerjemahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Libur.